دویم نمبر سهیل احمد بن بلبل شهزاده انعام فروش نگی مټر دریم نمبر محمد رومان بن علیم الله. محمد رومان زموږ الحمدلله په یو کال کې شل سپارې حفظ هم کړی او دور یې مکمل کړو. یعنې په یو کال کې حفظ او دور دواړه مکمل کړي دي. ماشوم دی او دارنګ دی الحمدلله دلته حفظ هم مکمل کړو دور یې مکمل قرآن یاد. محمد رومان بن علیم الله ارنگ احمد آباد. محمد الیاس بن محمد اسماعیل انعام فروش نگی مټر. عبدالواجد بن محمد حسن رحمه الله سلازو تنگی. محمد یحیی بن مولانا ظهیر شاه انعام فروش نگی. بل محمد خالد بن یوسف خان انعام فروش نگی. بل سیف الله بن مطیع الله انعام فروش نگی. زموږ سره چې کوم ماشومان حفظ مکمل کړی دی اوس د هغو حفظ باندې کوو. محمد حذیفه بن فضل وهاب انعام فروش نگی. محمد حذیفه بن فضل وهاب انعام فروش بن نواب زاده انعام فروش نگی مټر. عدنان بن گلاب زاده انعام فروش نگی مټر. حبیب بن بلبل شهزاده انعام فروش نگی مټر. الهام بن بخشازیب انعام فروش نگی مټر. زموږ سره دلته د مولانا عبدالحمید رحمه الله د مدرسې محتوي پاتې شوی. د هغه دوه بچي دي حسن بن عبدالحمید شهید رحمه الله انعام فروش نگی حصه شه. الله یې پلار لپاره د والد صاحب لپاره ذخیره وګورئ. حسین بن عبدالحمید رحمه الله انعام فروش نگی حصه شه. سفیان بن لعل زاده انعام فروش نگی حصه شه. انس بن گل محمد انعام فروش نگی حصه شه. رمضان بن محمد انعام فروش نگی مټر. عباس بن فضل الرحمن انعام فروش نگی مټر. امین الله بن باشا رحمان انعام فروش نگی مټر. سجاد بن عمران خان انعام فروش نگی مټر. شهاب بن محمد طاهر انعام فروش نگی حصه شه. شهزاد بن گل زمان خان انعام فروش نگی مټر. فواد خان بن فضلی سبحان انعام فروش نگی مټر. یوسف خان بن تاج محمد انعام فروش نگی مټر. مهران بن پرویز خان انعام فروش نگی مټر. سجاد خان بن وحید الله انعام فروش نگی حصه شه. وقاص احمد بن خیسته محمد انعام فروش نگی مټر. محمد طلحه بن فضل وهاب انعام فروش نگی مټر. محمد ساجد بن رحیم الله انعام فروش نگی مټر. الماس بن فضل الرحمن
فضل الرحمن إنام خروج نبي ماتو محمد مخلص بن رحمان الدين إنام خروج نبي حساشا مصباح الدين بن رحمة الله إنام خروج نبي حساشا محمد نعمان بن جان محمد جان محمد انس بن مشتاق انعام خروج لگئی مٹو محمد حبیب بن نور الرحمن انعام خروج لگئی خزانہ محمد حبیب بن نور الرحمن انعام خروج لگئی خزانہ بلغ وزیر احمد بن شیر زمان خان انعام خروج لگئی خزانہ بلغ عرفان الله بن گل شیر انعام خروج لگئی مٹو بلغ ریحان الله بن زهیر الله انعام خروج لگئی خزانہ بلغ ارشاد علی بن عبداللہ انعام خروج لگئی حساشا بلغ معراج الدین بن شهاب الدین گرم معراج الدین بن شهاب الدین گرم بلغ محمد عدنان بن يوسف الله انعام خروج لگئی حساشا كم وصل النازلين والشيخ هذه أبيس أحمد بن كسور خان حديدوان شنايب بليوس البرين محمد سديس بن محمد يوسف حديدوان شنايب لقمان بن بخزادة إنعام خروج لگئی مٹو أبو ذر بن زيد الله إنعام خروج لگئی مٹو بلغ مهاجر بن فضل الرحمن إنعام خروج لگئی حساشا بلغ محمد صالح بن زياد العسقلاني فاتش گران مزام تد سنت طالب تبخاري عدوي استعجزيت سلام علوم شرعي عدوي استقى فراق مزل خوگی طالب جانا مزا پاتی شگرانا مزا پاتی شگرانا مزا تربا پڑ کے طالبا نن پسر کے طالبا تربا پڑ کے طالبا نن پسر کے طالبا سوالا زارے درتا کھاوا زمم خوانا مزا خوانا مزا پاتی شگرانا مزا پاتی شگرا مزا آہستہ خواہ گیا دنا راتا یادی کی مدام خواگی خواگی خبری مینا ہیری کی مدام ٹول استازان در پوسی جاڑی زمو خوانا مزا پاتی شگرانا مزا پاتی مقبلو در گدازی ما خوشالی وینا مقبلو در گدازی ما خوشالی وینا بجان ماز بای اللہ ندعو تنا للا سب دستان کلوی بدی ہر وقت موتنا للا سب دستان کلوی مور بشیر بل سودائی نگڑا کلا دمینی ادا کلا یہ رٹلک للا سب دستان ہر وقت Sudah mengelar kita kau. بلی ہر وقت موتنا Trek jauh hari kita. Jauh bisa.
Aduh,